Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u novu lekciju na ovom kanalu. Današnja lekcija je lekcija po dogovoru, ako tako možemo reći. Dogovorili smo se u Facebook grupi MyGate English da upravo uradimo lekciju na ovu temu, jer čini se da vam upravo ova tema zadaje dosta glavobolja. Riječ je o dva prošla vremena, past simple i past continuous. Radni listić naravno nalazi se u Facebook grupi MyGate English i kao uvijek ja vam najprije savjetujem da ukoliko imate neko predznanje engleskog jezika, da svakako sami probate prevesti ove rečenice, pa tek onda da pustite ovaj klip i da vidite koliko ste rečenica tačno znali prevesti. I naravno, ukoliko još uvijek niste zapratili ovaj kanal, svakako vas pozivam da to učinite i da naravno pritisnete jedan like. Najbitnija stvar koju trebate znati kada je riječ o ova dva vremena jeste da ono obično prošlo vrijeme, dakle simple past, koristimo za određenu tačku u prošlosti. Dakle, radnja je se desila, završila je, bilo je prošlo, završeno. Dakle, tu nema uopšte nekog trajanja. Dok kod past continuous sama nam riječ, sam naziv tog vremena nam govori nešto je bilo u pasti, nešto je bilo continuous, dakle nešto je trajalo u prošlosti. I to su dva aspekta na koja morate paziti, odnosno obratiti pažnju kada prevodite rečenice sa našeg na engleski, odnosno kada razmišljate kako biste najbolje preveli ono što želite da kažete. Tako, u našem prvom primjeru, šta je rekao? Ne znam, nisam slušala. Koja je ovdje radnja samo se desila, dakle kao jedan trenutak u prošlosti, a koja je radnja trajala? Dakle, šta je rekao? Da li je to trajalo? Šta je rekao? Bilo, prošlo. Nisam slušala. Dakle, nisam slušala ni prije nego što je počeo da govori, ni kada je rekao, ni poslije. Ok? I to je ta radnja koja je trajala i nju ćemo staviti u past continuous. Pa ćemo da kažemo. Šta je rekao? Upotrijebit ćemo naravno glagol say. What did he say? Ne znam. I don't know. Nisam slušala. Upotrijebit ćemo glagol listen. I wasn't listening. I don't know. I wasn't listening. Dakle, what did he say? I don't know. I wasn't listening. Moj mobitel je zazvonio dok sam radio zadaću. Mi znamo da ovo dok koji prevodimo sa while nam daje signal, dakle to nam je signal da će iza doći past continuous, dakle dok sam ja nešto radio, dok je nešto trajalo, dok se nešto dešavalo. Ok, dakle mobitel je zazvonio, to je jedan trenutak dok sam ja radio zadaću, dakle ja sam tu zadaću počeo da radim prije i onda je taj moj rad na toj zadaći prekinuo taj telefon. Dakle, moj mobitel je zazvonio, tu stavljamo u simple past, dok sam radio zadaću staviti u past continuous. Pa ćemo da kažemo my mobile rang. Rang. Dakle, glagol ring je nepravilan glagol u engleskom jeziku. U prošlom vremenu ima oblik rang. My mobile rang while, dok sam ja, I was doing. Evo ga, past continuous. Past was continuous doing. My mobile rang while I was doing my homework. Tom je stigao kod N u 7, ali ona nije bila tu. Dakle, ne stigao, savršeno. Ona nije bila tu. Činjenica, nije bila tu. Bila je u kupovini u supermarketu. E sad, u duhu našeg jezika, ovdje nemamo nekog trajanja, ali ćemo mi ovo bila je u kupovini prevesti sa radila je kupovinu, jer je to u duhu engleskog jezika. Ok, pa da vidimo kako ćemo to da prevedemo. Tom arrived, simple past, at Anne's house at 7. But she wasn't there. I to je činjenica. Glagol be u prošlom vremenu. Bila je u kupovinu, odnosno radila je kupovinu. She was doing some shopping at the supermarket. Dakle, radila je shopping, kupovinu.
Tom arrived at Anne's house at 7, but she wasn't there. She was doing some shopping at the supermarket. Dakle, kada je on stigao, ona je tada radila shopping, kupovala je. U ovo vrijeme prošle sedmice ležala sam na plaži na suncu. Dakle, u ovo vrijeme prošle sedmice, dakle, u ovom sad nekom periodu, ležala sam. Ta radnja je trajala i zbog toga ćemo koristiti past continuous. Pa ćemo da kažemo. At this time last week, I was lying on the beach in the sun. Dakle, was lying on the beach, na plaži, in the sun, na suncu. Vidite razliku? On the beach, on, na suncu, in the sun. To su bitne stvari koje trebate primijetiti i upamtiti. Sada, a ukoliko vam je ovo poprilično jasno, možete pauzirati video i pokušati dalje prevesti rečenice sami ili ispraviti eventualno neke greške koje ste napravili ukoliko ste pokušali prije ovog videa da prevedete te rečenice. Ok, mi idemo dalje. Kad sam ušla u razred, nastavnica je pričala o past continuous. How convenient. Dakle, kad sam ja ušla u razred, ja, kad ulazim u taj razred, prekidam tu radnju koja traje. Dakle, nastavnica je počela da priča o past continuousu prije nego što sam ja ušla u učionicu. Ili ukoliko vi, recimo, sada traje premijera ovog videa i sad ste vi ušli ste neku 4. i 5. minuti, dakle, možete reći When I joined the lesson, the teacher was talking about past continuous or difference between past simple and past continuous. Ok? Da vidimo kako ćemo prevesti ovo. Kad sam ja ušla u razred, when I walked into the class, walk into the class, zakoračiti u učionicu, odnosno u razred, the teacher was talking, dakle ta priča je trajala, was talking about past continuous. Šta si radila kada se alarm aktivirao? Šta si radila? Radila, trajalo, alarm se aktivirao. Potrebit ćemo frazni glagol go off. Go off, dakle kada se nešto aktivira, kao što je alarm, kao što je bomba i slično. What were you doing? What were you doing when the alarm went off? Dakle, glagol go je nepravilan glagol koji u prošlom vremenu u izjavnim rečenicama ima oblik went. Dakle, opet went, ne went, već went. Ok? What were you doing when the alarm went off? Gledao sam TV kada je nestalo struje. Dakle, gledao sam TV, radnja je trajala u prošlosti, kada je nestalo struje. Trenutak. Opet možemo upotrijebiti glagol go off. Ok, naravno sam u prošlom vremenu. I was watching TV, past continuous, when the electricity went off. I was watching TV when the electricity went off. Koja je slučajnost? Kada si nazvala, mislila sam na tebe. Dakle, kada si ti nazvala, u tom trenutku ja sam mislila na tebe, a mislila na tebe sam počela prije nego što si ti nazvala. Zato je to naravno slučajnost. Koja je slučajnost? What a coincidence. What a coincidence. Kada si nazvala, mislila sam na tebe. When you called, I was thinking about you. Ok. Možemo reći about you, ali kad malo brži govorimo kao opet se spajano t i j. About you. Ok. What a coincidence. When you called, I was thinking about you.
Titanic je prelazio preko Atlantika kada je udario u santu leda. Dakle, prelazio, to je ta radnja koja je trajala u prošlosti, i udario je u santu leda i to je radnja koja prekida ovu radnju koja je bila u past continuous. Pa ćemo da kažemo The Titanic was crossing the Atlantic when it hit. Glagol hit je opet nepravilan glagol, ali on ima isti oblik kao i infinitiv. Dakle, hit, hit. To je to. Ima još par tih kratkih glagola koji imaju tako ista 3 oblika u onoj tabeli nepravilnih glagola. The Titanic. Sad se možda pitate zašto sam rekla The Titanic, a riječ ne počinje sa samoglasnikom, odnosno vokalom. Ja želim da naglasim da je riječ baš o tom brodu. The Titanic. Mogu ja reći The Titanic, ali mnogo lakše je reći The Titanic, ok? So, the Titanic was crossing the Atlantic. Evo imamo vokal Atlantic when it hits an iceberg. Opet vidimo da neodređeni član a postaje n ispred imenica kao što je iceberg jer počinje vokalom a. Iceberg. Ok. Moj djed je živio u Berlinu 10 godina. Zapravo živio je tamo 1999. kada je srušen Berlinski zid. Živio je 10 godina, činjenica, bilo, prošlo. Dakle, obični past simple. My grandpa lived in Berlin for 10 years. Zapravo, in fact, živio je tamo kada je srušen Berlinski zid. Ovdje već očigledno da živio je, radnja koja je trajala, kada je srušen. Srušen i to je to. Ok? Dakle, in fact, he was living there. He was living there. Odlučit ćemo to. Living. When the Berlin Wall came down. Dakle, kada je pao dole. Kada je zapravo srušen. My grandpa lived in Berlin for 10 years. In fact, he was living there in 1999 when the Berlin Wall came down. The imamo ispred Berlin Wall jer je riječ o znamenitosti. Samo je jedan berlinski zid. Je li padala kiša kada si otišao iz škole? Was it raining? Was it raining when you left school? Dakle, leave u prošlom vremenu ima oblik left, nepravilni glagoli. Dobra ideja, ukoliko se do sada niste susreli sa ovim nepravilnim glagolima, da ih možda napišete u onom dijelu ispod rečenice gdje imate prostor za notes, za svoje bilješke. Pa možda kasnije to možda prepišete u neku tabelu. Dakle, was it raining when you left school? Šta si radio kada sam zvao? Šta si radio kada sam zvao? Radio je trajalo, ja sam nazvao. Ok? So, what were you doing when I phoned ili called, kako god želite. Dakle, what were you doing when I phoned? Našla sam staru kutiju dok sam kopala u bašti. Još ako je bila puna novca. I found, dakle opet find, pronaći, found, nepravilan glagol, oblik za prošlost. I found an old box while, koji uvodi past continuous, was digging in the garden. I found an old box while I was digging in the garden. Vidjela sam starog druga dok sam čekala voz. Čekati voz je naravno radnja koja je trajala. Pa ćemo da kažemo I saw, još jedan nepravilan glagol, see, saw. An old friend, dakle jednog starog prijatelja, nije bitno kojeg. While I was waiting for, čekala sam
the train. Dakle, ne train, već train. I opet the train, mislimo na određeni voz koji nama treba. I saw an old friend while I was waiting for the train. Engleski je takav, ukoliko ga ne pričate jedno vrijeme, pa sad jedanput počnete da to malo češće radite, počet ćete da osjećate bolove u određenim mišićima, jer moramo koristiti određene mišiće lica koje inače ne koristimo kada govorimo naš jezik. Pa ukoliko osjetite te bolove, onda je to dobar znak, znači da vježbate prave mišiće. Dok smo čekali autobus, iznenada je počela padati kiša. Dakle, mi smo čekali, to je taj past continuous. While we were waiting for the bus, it suddenly, dakle iznenada, suddenly started to rain. Dakle, kada vam ovako glagol završava na t u infinitiv, dodate ovaj nastavak ed, onda ovo ed čitate id. Started. Start, id. Started. While we were waiting for the bus, it suddenly started to rain. Nosili smo ljetnu odjeću i nismo imale kišobran. Dakle, tada, taj dan smo nosili, imali smo na sebi i to je nešto što je trajalo. Nismo imali kišobran, činjenica. I to ćemo prevesti sa običnim prošlim vremenom. Dakle, we were wearing summer clothes and we didn't have an umbrella. We were wearing summer clothes and we didn't have an umbrella. Dok smo tako stajali na kiši, Anina mama je prošla pored, pa smo joj mahnula. Dakle, Anina mama je prošla u autu. Dok smo tako stajale, dakle, to je ta radnja koja je trajala. While we were standing there in the rain, vidite, in the sun, in the rain, uvijek je prepozicija in. Anne's mom drove past, proći pored, drove fast, naravno u auto. Drive je, vidimo, opet nepravilan glagol koji je u prošlom vremenima oblik drove. So we waved to her, pravilan glagol, tako mi smo joj mahnule. Dakle, idemo još jednom. While we were standing there in the rain, Anne's mom drove past and so we waved to her. Srećom primijetila nas je i odvezla nas je kući. Luckily she noticed, dakle primijetila, jer noticed primijetite samo jednom, možete primjećivati više puta ili možda možete više puta, ali ne možete onako ni tu jedan proces, to primijetite ili ne primijetite, to je to. Luckily she noticed us and odvesti, povesti nekoga, in the car. Opet nepravilan glagol. Took us home in the car. Luckily she noticed us and took us home in the car. Išla sam u stepenice kada sam čula telefon. I was walking up the stairs, dakle ne downstairs, već up the stairs, dakle u stepenice. When I heard, još jedan nepravilan glagol, hear, čuti, heard, prošli oblik za prošlo vrijeme, the phone. I was walking up the stairs when I heard the phone. Što ste radili kada se nezgoda desila? Evo, možda vas policajac neki ispituje. What were you doing when the accident happened? Dakle, desiti se, happen. What were you doing when the accident happened? Čekao sam autobus. Već znamo da se čekati kaže wait for. Dakle, u tom trenutku kad se nezgoda desila, ja sam čekao autobus i to je radnja koja je trajala. I was waiting for the bus. I was waiting for
the bus. I da to lijepo označimo. Ok. I was waiting for the bus. Da li ste vidjeli nezgodu? Dakle, ne da li ste gledali, da li je to trajalo, već da li ste vidjeli kad se to desilo? To je trenutak. Dakle, did you see the accident? Did you see the accident? Ne, nisam. Čitao sam novine. No, I didn't. I was reading the newspaper. No, I didn't. I was reading the newspaper. Da li je Anne bila sa tobom? Je li bila ili nije bila? Glagol be, naravno. Was Anne with you? Was Anne with you? Morate biti baš oprezni s ovim glagolom be u prošlom vremenu, jer je on izuzetak odnosno druge glagole. Najbolje da pogledate lekciju kojom je on sam i obrađen. Ne, ona je radila u biblioteci. I ta je radnja, naravno, trajala. No, she was working in the library. Library. Biblioteka. No, she was working in the library. Jučer je bio sudar ispred moje kuće. Jučer. There was. Evo ga. Was. Ukoliko ste pratili zadnju lekciju, lekciju prije ove. There was. Dakle, desio se sudar ispred moje kuće jučer. There was a crash outside my house. Dakle, ne in front of my house. Outside my house yesterday. Šta se desilo? Opet glagol happen. Naravno. What happened? Ne znam. Padala je kiša, ali vozači nisu išli brzo. Ne znam, ćemo prevesti sam. I don't know. I don't know. It was raining, but the drivers didn't go or weren't going fast. Ukoliko se odlučite za opciju didn't go, u tom slučaju vi dajete svoje mišljenje. Dakle, nisu išli brzo. Ali, ukoliko želite reći da oni tada kada se to desilo, prije što se to desilo, nisu išli brzo, dakle ta radnja nije trajala, onda ćete upotrijebiti weren't going. Ok? Dakle, I don't know, it was raining, but the drivers didn't go fast. Dakle, to je neki moj utisak da nisu išli brzo. But the drivers weren't going fast. Dakle, vidio sam da nisu išli brzo, pa me sad čudi što se to uopšte i desilo. Dakle, da su se sudarili. Jesu li povrijeđeni? Jesu li bili povrijeđeni? Were they hurt? Hurt, povrijeđen. Were they hurt? Jedan čovjek je slomio ruku, drugi je rasjekao glavu. I to su radnje koje su trajale? Naravno da nisu. To su trenuci koji se desili. One man broke. Break, broke. Opet nepravilan glagol. His arm and the other man cut. Cut, cut, cut. Dakle, on ima isti oblik za infinitiv i za prošlo vrijeme. Isto tako nepravilan glagol. Cut his head. Dakle, one man broke his arm and the other man cut his head. Oprosti, nisam te čuo. Možeš li to ponoviti, molim te? I'm sorry, or just sorry. I didn't hear you. Dakle, nisam te čuo. Možeš li to ponoviti, molim te? Can you repeat that, please? Sorry, I didn't hear you. Can you repeat that, please? Nisam govorio tebi. I wasn't talking to you. I wasn't talking to you. Pa kome si govorio? Who were you talking to? Who were you talking to?
Nadam se da su sada neke stvari jasnije kada je riječ o tematici koju smo danas obrađivali. Ukoliko želite vidjeti još nekih sadržaja na ovom kanalu, svakako mi to pišite u komentarima ispod videa ili u Facebook grupi MyGate English. I naravno, ukoliko niste zapratili kanal, svakako vas pozivam da to učinite i da pritisnete jedan like. I da naravno možda podijelite linkove za videa na svojim društvenim mrežama. Toliko za sada, ja vas sve lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.